السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناتي زهرة المطبخ، قناة جديدة، قناة للطبخ المغربي والاوروبي بمساعدة تيرموميكس. حلقتنا اليوم غادي نوجد لكم تيرين تاع الدجاج. وصفات غادي تكون باللغة العربية والفرنسية. الا كنتم محتاجين اي حاجة، سؤال ولا شي رانسينيومون، ما تنساوش في لي كومونتير كتبوا لي اللي بغيتو، التعاليق ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك وابوني. يلا نبداو الوصفه ديالنا. في المقادير ديالنا كنحتاجو 900 غرام ديال الدجاج. انا عندي خليط من لي كويس و لو بلون دو بولي، تقدروا تخلطوكم، تقدروا ديروا غير لو بلون دو بولي، داكشي اللي عندكم في الدار. كنحتاجو 100 غرام ديال الفرماج محكوك، كنحتاجو لا سيبوليت، القزبر يابس، البزار، الملحه، كوزه وشويه ديال الهريسه. كنحتاجو 150 غرام ديال كريم فريش، 3 البيضات، معلقه الحامض، واحد 70 غرام ديال زيت العود. عندي هنا البزار الوان، هو ماشي ضروري. كنحتاجو لواحد البصله، واحد الثومه، معلقه ديال بيستو ولا واحد 10 الوريقات نتاع البازيليك، ومعلقه صغيره ديال لا موتارد. كنحتاجو لهاد لو مول، هذا المول دو لا تيرين اللي فيه فاش غادي نوجدو الوصفه ديال اليوم. ننتقلوا للتحضير. Pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin de 900 g de blanc de poulet. Moi ici, j'ai fait un mélange de cuisses et de blanc de poulet. On aura besoin de 100 g de fromage râpé, de ciboulette, une cuillère, persil, un peu d'harissa ou de paiement, du noix de muscade, sel et poivre. 150 g de crème fraîche, 3 œufs, une cuillère de citron, 70 g d'huile d'olive, un peu de mélange de 5 baies, un oignon, une gousse d'ail, une cuillère de pesto. Sinon, si vous n'avez pas de pesto, on peut le remplacer avec 10 feuilles de basilic et une petite cuillère de moutarde pour le goût. On aura besoin également un moule de terrine. Donc voilà, on va passer à la préparation. Donc غادي نبداو على بركة الله. غادي نديرو البصله والثومه اللي غادي نشلضوهم. تقدروا ديروا نفس الوصفه، تبعوا جميع الخطوات، ميم سي ما عندكمش تيرموميكس ديروه بان روبو نتاع الدار عادي، مولينكس ولا اللي عندكم. انا هنا غندير 5 سكوند فيتاس 5. غادي نضيف 50 غرام ديال زيت العود، je vais ajouter 50 g de l'huile d'olive et les 20 g qui restent, on va tapisser le moule avec. Donc on a haché un oignon avec une gousse d'ail, 5 secondes, et une gousse d'ail. Là on va mettre 5 minutes vitesse cuillère et varoma. On va laisser un petit peu mijoter sur le gobelet doseur. غادي نديرو تشحر البصله ديالنا 5 ديال الدقائق فاغوما المعلقه باش تشحر بلا لو غوبلي دوزور، ونرجعوا نكملوا الوصفه. صافي ها البصله ديالنا والثومه تشحرت، سي بون. لونيون et l'ail sont risolés. On va ajouter 500 g de blanc de poulet. On a séparé les 400 g, on les a mis en lamelles, on les a coupés en lamelles. حيدنا 400 غرام قطعناها على هذا الشكل هذا، نحطها بوحدها، والباقي غادي نطحنوه، غادي نضيفوه هنايا. on va les disposer ici. Voilà, on va y ajouter, mettre le gobelet, hop, suivant, et on va mixer 15 secondes vitesse 8. Voilà, بعد ما مرت 15 ثانيه فيتاس 8 الدجاجه تطحن بحال هكا. غادي نضيفوا ليه 3 ديال البيضات، لا كريم، الفرماج، لي زيبيس، الحامض والبزار مع لا موتارد و لا بازيليك.
pesto, pardon. D'après le poulet, il a bien été mixé. On va y ajouter le reste des ingrédients et on va suivre la recette. Voilà, voilà, on a ajouté tous les ingrédients. Là, on va passer au mixage encore une petite fois. Donc, on va le mixer encore 15 secondes, vitesse 8. Voilà. طحناه 15 ثانيه فيتاس 8. كنحصلوا على هذا الخليط هذا، غادي نحطوه على جنب وغادي ندهنو بديك 20 غرام ديال زيت الزيتون لو مول ديالنا. Là on huile bien le moule, on le chemise bien avec l'huile d'olive en préférence, les coins, les côtés. C'est les 20 grammes de l'huile qui nous restait hein. تندهنوه مزيان لو مول مع الجناب مزيان. انا تنفضل زيت العود، ما كاين ما احسن من زيت العود. بغيتو ديروا زبده، بغيتو ديروا زيت المائده، اللي عندكم سي داكشي اختياري. فوالا دابا غادي نضيفو نصف الكميه في لو مول ديالنا، غادي نزيدو عليها لي لاميل ديال بلون بولي. On va y ajouter la moitié de la préparation de le moule, à qui on va ajouter les lamelles de blanc de poulet. Voilà, d'abord غادي نزيدو نصف الكميه ديال لا فارس اللي درنا، تقريبا 400 غرام. غادي نحطوها هي الاولى، غادي نسرحوها مزيان بحال هكذا، وغادي نضيفو ليها هاد لي لاميل ديال لو بولي اللي كنا réservéناهم. On va mettre la moitié de la farce à qui on va ajouter les lamelles de poulet qu'on a réservées plus tôt. On va bien les intégrer dedans comme ça pour avoir un peu plus de la mâche, pas avoir un truc pâteux. Voilà, donc je veux en préférence. Pour la cuisson, on va le mettre au four déjà préchauffé à 180 degrés pendant 1 heure. Je me suis fait un petit plaisir. بالطياب غنديرو في الفران سخون من قبل 180 درجة لمدة ساعة. درت وحدة صغيرة شاطة ليا المقادير، ونشوفوا النتيجة من بعد الطياب. Voici les résultats. Après avoir cuit au varoma 60 minutes, on réserve au frais pendant 3 heures. Et puis on le coupe en tranches comme ceci. On peut servir avec une salade de soir, un dimanche, on a la flemme, ou dans un pique-nique. Pour un pique-nique, c'est très très bon. Pour les enfants, dans un petit sandwich, c'est super super bon. On peut faire avec la dinde si on veut, avec du saumon. On peut faire pareil, on garde les mêmes ingrédients. On change juste l'ingrédient principal, c'est le poulet, donc on peut mettre avec du poisson. فوالا لالا حنا سالينا. هذه هي النتيجه النهائيه. طاب 60 دقيقه يعني ساعه في لافابور. تنخليو الثلاجه لمده 3 السوايع حتى تيبرد مزيان. فوالا تنقدروا بهذه الطريقه في الليل تتعشاو به مع une سالاد ولا في الحد هكا بيكنيك. شكرا على المتابعه. الوصفه ديالي سمحوا لي سي اول فيديو شويه صعيب، كنتمنوا انكم تدعموني like ou t'abonner à ma chaîne pour des nouveautés. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'est ma première, désolée, un peu de strac. Merci de me soutenir et de me mettre des pouces et de s'abonner et mettre la cloche pour des nouveaux vidéos. Merci et à très très bientôt.